हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ केमिति अच्छा समस्ते आशा कर समस्ते भल थे मो गोटे हाथ एठी सेरू धरती गोटे हाथ वीडियो करती आज आम गाँव में पंचायत मैच क्रिकेट मैच अच्छी नवीन बाबू जो करना इलेक्शन सब जो भलीबल फलीबल मैच हो सब तो आज क्रिकेट मैच हम पंचायत 20टा पंचायत आम गाँव में से क्रिकेट मैचटा हो मैंने 20टा पंचायत खेल हम आम गाँव में खेल हम 20टा पंचायत आज फास्ट आरंभ आम गाँव फास्ट मैच अच्छी आम गाँव को रघुनाथपुर पंचायत आम पंचायत को रघुनाथपुर पंचायत है दारुठांग रघुनाथपुर फास्ट मैच अच्छी कौन हम मुझे जानी गला देखेबी ये सेरू बुलूची आउटे मैच हम है मुझे देखे पूरा माने बैनर फैनर लगे सब गाँव बड़ आकार पूरा हो पूरा जमी माने प्रोफेशनल मैच सेमती हो आम गाँव में बड़ फिल्ड ना पंचायत मैच पे आम गाँव को माने बछा से केड़ा बड़ कथा सेरू मत कहुई दौनी खाली भिड़ुची तो बड़ गाँ बड़ फिल्ड जेहेतु आमर से आम गाँव से फिल्ड आम सिलेक्ट होता पंचायत खेल आज हम आज आम फास्ट मैच अच्छी मुझे देखा देखते मजा लगे गेस्ट हरिका आसे तो सब पूरा फटो फटो लगी समस्त जिते गेस्ट आसे समस्त लगी ये आम डल ना अजित ना सरपंच समित सभ्य पूरा लगी सजाई देख गेस्ट आसते फील्ड देख ये फील्ड रे खेल भाई मैंने और बस खेलिए सब ये आम बेस्ट बॉलर बंटी भाई बस आज कौन पके उल्टा ये सब बस आगे खेल हम एपटे रघुनाथपुर एपटे आमर दारुठांग आम टीम टच जीति बैटिंग निष्पत्ति नहीं अल्प टीम बैनर लगी मान्यवर निहारकांत पड़ियारी आम स्वागत करुचु आज 4टा बेले अच्छी बरीमुंड को शिशुपाल धन्यवाद दलु भाई आज 12 ओवर खेल हम लेट होगा बोली बोधे 12 ओवर करदे 15 ओवर ना विकास भाई कन्हई भाई सॉरी विके कन्हई भाई गले बैटिंग एपटे आम टीम अच्छे रघुनाथपुर स्ट्राइक रे विके नॉन स्ट्राइक रे कन्हई सुंदर भाव धोर चेष्टा करते संपूर्ण विफल देखी 12 ओवर को 100 रन हेल्ले कौन पुणी विके बैटर 4 गोटे 4 ऑफ मारता गोटे कवर रे पछाड़ 4 ये आम 4 पड़ी हम हम विके आउट है हाथ को कैच पड़ेगा 8 रन ने गोटे विकेट बैटिंग गले बापी विके आउट है बापी बैटिंग गले कन्हई भाई विके कन्हई भाई बापी मार चेष्टा करते संबोधित कर बढ़िया बॉल पकाऊ सुंदर भाव 2टा मिट करदेला बापे कौन रान फास्ट ओवर सैला बोधे फास्ट ओवर एक ओवर शेष 8 रन एक विकेट विनिमय 3 क्लब 8 रन गोटे विकेट पड़े सुंदर भाव कवर 4 कन्हई बैट सुंदर सा पुणी कवर पुणी गोटे 4 कन्हई बैट्रु अंपायर को निष्पत्ति 4 नो बॉल फ्री हिट 4 रन नो बॉल फ्री हिट बॉल सुंदर सा
ପୁଣି ଗୋଟେ ଚାରି କନେଇ ବ୍ୟାଟରୁ ସାମ୍ନା କରିବ ସୁଶାନ୍ତ ମୁଣ୍ଡିଆ ପଟୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପଛ ବୁଲେଇଥିଲା କନେଇ ଯେ ହେଲାନି। ଆମର PPL ସେଥିରେ ସୁଶାନ୍ତ 2ଟି ଶତକ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଚରେ ମौजूद ଅଛନ୍ତି। ସେ ଯେତେ ସମୟ ପିଚରେ ରହିବେ ରଘୁନାଥ ଦଳ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ପଛରେ ଚାରି ମାଇଲେ ସେ ବି ଜଣେ ରିଭର୍ସ ମାଇଲେ ରିଭର୍ସ ପଛରେ ସାମ୍ନା କରିବେ ସୁଶାନ୍ତ। ଏଇଟା ଘୁରାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଟ୍ ବଲ୍ କୌଣସି ସଂଯୋଗ ନାହିଁ। ସିଧାସଳଖ 2 ଓଭର ଖେଳ ସରିଲା 25 ରନ୍। ରୋଡ ପଟୁ ସାମ୍ନା କରିବା ବାପି 3 ଓଭର ଚାଲିଲା। ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ବାପିଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ କୌଣସି ରନ୍ ନାହିଁ। କହିଲି ଯଦି ଖାଇଯାଉ ହଁ ବାପିଙ୍କ ବ୍ୟାଟରୁ ପୁଣି ଗୋଟେ 4 ତଳେ ତଳେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ଉପରେ କାଲି ପୁଣି ଅଫ୍ ଗୋଡ଼ ବାଜିକି ଲେଗ୍ ବାଇ 4 ହେଇଗଲା। କନାଇ ପୁଣି ଗୋଟେ 4 ପାୱାର ପ୍ଲେ ଚାଲିଛି ନା ବାହାରେ ବାହାରେ ସବୁ ରନ୍ ବାହାରୁଛି। ପୁଣି ଗୋଟେ 4 ହେଇଯିବ କି ହେଇଗଲା ତ। ପଛରେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ଏପଟେ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ଡର ବାହାର କଲେ କିନ୍ତୁ କନେଇ ଏପଟେ ଗୋଟେ ବାଡ଼ିଲା ଅଫରେ 4। ପୁଣି ଗୋଟେ କନେଇ ଆଇଲା ଏପଟେ ବାଉଣ୍ଡରୀ 4। ଫିଲ୍ଡର ଦୌଡ଼ିକି ଟ୍ରାଏ ବି କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଣି 4 କ'ଣ ଦେହରେ ବାଜି ପଳେଇଲା ବାଇ 4। 65 ରନ୍ ହେଲାଣି। ସୁନ୍ଦର ସଟ୍ ହାଲକା ହାତରେ ଖେଳିଥିଲେ ଲଙ୍ଗନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏବଂ 1 ରନ୍ 66 ରନ୍ ସ୍କୋର। 13ଟା ବଲ୍ରେ 9ଟା 4 କନେଇ ଭାଇର। ପୁଣି କନେଇ ଭାଇ ବାଉଣ୍ଡରୀ ଗୋଟେ 6 ତ ଶଟ୍ ଲେଗରୁ ଘୁରାଇ ମାରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଶାଳ ଛକ୍କା କଣ ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। କନେଇ ଭାଇ ପୁଣି ଗୋଟେ 6 ମାଇଲେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା 6 ଫାଷ୍ଟ ଛକା 72 ରନ୍। ଅତି ଚମତ୍କାର ରକ୍ଷଣ ଭାବରେ ଖେଳିଥିଲେ ଗଲି ଅଞ୍ଚଳକୁ କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଗୋଟେ କଭରରେ 4 ପୁଣି ଗୋଟେ କଭରରେ 4 ଯେତେଟା ବଲ୍ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେତେଟା 4-6 ନହେଲେ କନେଇରେ 50 ହେଇଗଲା। 17-18ଟା ବଲ୍ରେ 50 ରନ୍ ହେଇଗଲା କନେଇ ଭାଇର। ପୁଣି ଗୋଟେ କଭରରେ 4 ପୁରା ସେଟ୍ ହେଇକି ଅଛି କନେଇ। ସବୁ ଯାକ ବଲ୍ ରନ୍ ବାହାରୁଛି ବାଉଣ୍ଡରୀ ରନ୍। ପୁଣି 5 ଓଭରକୁ 80 ରନ୍ ହେଲେ 84। ଆହୁରି ଅଛି 5, 6, 7 ଓଭର ଅଛି। 8 ଓଭର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ କନେଇ ଭାଇ ସୁଶାନ୍ତ ଓରଫ କନେଇ। କଟ ହେଇଛି କି ରେ ହେଲା ନା ବ୍ୟାଟ୍ ବାଜିଲା 4 ହେଲା ପଛଆଡ଼େ କ'ଣ ହେଲା କି ଜାଣି ବ୍ୟାଟ୍ ଟଚ୍ ହେଇଛି ନା। ପାର୍ଟନରସିପ୍ 103 ରନ୍ ବାପିର କନେଇ ଭାଇର ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଚାଲିଛି 103 ରନ୍ ହେଲେ। ପୁଣି ଗୋଟେ କନେଇ ବ୍ୟାଟରୁ ଛକା ଛକା ପୁରା ବଡ଼ ଛକା। କନେଇ ଭାଇର 14ଟା 4 2ଟା ଛକା ସବୁ ଯାକ ରନ୍ ଖାଲି 4-6ରେ 2ଟା ଛକା 14ଟା 4 ଗୋଟାଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ନାହିଁ। କନେଇ ଗୋଟେ ସ୍କୁପ୍ ସଟ୍ ପଛ ମାରିକି 6 ମାଇଲେ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ବ୍ରେକ୍। 8 ଓଭର ସରିଲା।
ପୁଣି କନେଇ 100 ମାରିବେ କି ରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ 85 କନେଇବାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରନ୍ 85 ଗୋଟେ ହେଲିକପ୍ଟର ସଟ୍ ମାରିଲେ 6 ଗୀତ ସଠିକ ସମୟ ଯୋଗାଇ ତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ କନଫ୍ୟୁଜ ହେଇକି କନେଇ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ 85 ରନ୍ କରିକି ଆଉଟ୍ ହେଲେ କନେଇ ଆଉ 30ଟି ବଲରେ ସମୁଦ୍ର 85 ରନ୍ ସୁନୀଲଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ବ୍ୟାଟିଂ ଗଲେ ନଣ୍ଡାଇ ସୁଶାନ୍ତ ଉର୍ଫ ନଣ୍ଡା ଦିଲା ହାତରେ 9 ଓଭର ସଇଲା 134 ରନ୍ ହେଇଛି ଆମର କେତେ ରନ୍ର ବିଜୟ ଲେଖାଯାଉଛି ହେଇଗଲା ମୁଁ 100 ଟାର୍ଗେଟ ଦେଇଥିଲି ଆଉ 134 ହେଲେ 9 ଓଭରରୁ 134 ଦି ରନ୍ ସିଙ୍ଗିଲ ନେଇଗଲେ এই 2 ରନ୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ନଣ୍ଡା ହେଇକି କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ନଣ୍ଡା କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ବିକାଶ ଭାଇ ବ୍ୟାଟିଂ ଗଲେ ବିକାଶ ଭାଇ ହାତରେ 7ଟି ୱିକେଟ୍ ଦେଖାଯାଉ ଶେଷ 12ଟି ଓଭରରେ 12ଟି ବଲରେ କେତେ ରନ୍ କରୁଛି ଏହାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କ୍ୟାଚିଂ ଦେଖାଯାଉ ଫିଲ୍ଡର ମହଜୁଦ ଏବଂ 2 ରନ୍ ନେବାର ଚେଷ୍ଟା 2 ରନ୍ ଏବଂ ଏ ସାର୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କ୍ଲିୟର କରିଛନ୍ତି ସାମାନ୍ୟ ହାତ କରି ଦେଖାଯାଉ ଛାଡ 4 ରନ୍ ମିସଫିଲ୍ଡ 4 ରନ୍ ଛାଡ କ୍ୟାଚଟା 150 ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଭର ଖେଳି ଦେଇଛନ୍ତି କଭରରେ ଗଡ଼ିଗଲା କି 4 ହେଲା ନା ରହିଗଲା ଶେଷ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଉ ସୁନ୍ଦର ଫିଲ୍ଡିଂ ଭିତରେ ଏବଂ ଏଠି ସେଇଟା ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ତାର 3 ରନ୍ ସହିତ 3 ରନ୍ ନେଇଗଲେ এই 3 ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ବିକାଶ ଭାଇ ବାଜୁନି ବିକାଶ ସାଙ୍ଗର ଗୋଟେ ବାଉଣ୍ଡ୍ରି କ୍ୟାଚ୍ ହେଲା 6 ହେଇଥାନ୍ତା କ୍ୟାଚ୍ ଧରି ପକେଇଲା ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ବିକାଶ ଆଉ କିଏ ଆସିବ ଶିବ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କଲା ସରିବ ପୁରା ପରେ ଆଉ ଶିବ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ରେ ହେଇଗଲା 1 ରନ୍ ବାପିର 50 ହବ 49 ରନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଖେଳିଛନ୍ତି ଦେଖାଯାଉ ଏଠି ତ ବାପିଙ୍କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ 2 ରନ୍ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ବାପି ଜାଣି ଶୁଣିକି ଆଉଟ୍ ହେଇଗଲେ ଲାଷ୍ଟ ଥିଲା 12 ଓଭର ସଇଲା ନା କ'ଣ 12 ଓଭର ସଇଲା 50 ବାପିଙ୍କର 50 ରନ୍ ହେଇଗଲା ଟୋଟାଲ ଦଳୀୟ ସ୍କୋର 171 ଅବି ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଏଇନା ବୋଲିଂ ଫିଲ୍ଡିଂ ହବ ଆଉ 172 ଟାର୍ଗେଟ ରଘୁନାଥପୁରକୁ 5 ଓଭର ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଖାଇକି ହେଲେ 5 ଓଭର ଚାଲିଛି 55 ରନ୍ ବାପି ଆମର ଏଇଠି ବାଉଣ୍ଡ୍ରି ଜଗିଛନ୍ତି ପିଙ୍କୁ ସେଠି ବୋଲିଂ କରୁଛି और एक सुंदर शॉट सुनील का बैटर पुणी कवर 4 ହେଇଗଲା 4 और एक सुंदर शॉट सुनील का बैटर अति सुंदर शॉट दिखाई मिलता का बैटर बोलिंग रे नंडा है रिवर्स करने चेष्टा एवं संपूर्ण सफल रिवर्स से 4 मार सुंदर शॉट रिवर्स से 4 मार देले बैट्समैन विकेट 3टा विकेट पळैले रघुनाथपुर सुंदर भावे क्लाइड करते छंदी फील्डर मौजूद देखा हवा फील्डिंग हवा एवं सुंदर भावे गोल बाउंड्री बॉल करते छंदी बाउंड्री भीतर बाउंड्री रखी देले 4टा 2 रन से छंदी 2 रन ने गले सिंगल मल्टी आउट क्या चाटा आउट आउट क्या आउट होला कला वीडियो कला लेट है 16 टी बॉल सभी गुरुतर परवर्ती बॉल उड़े बॉलिंग होती देखा जा कौन एटी सीधा बैटिंग कर रहा हो सिटी पहले दरेश करते यासी परवर्ती बॉल कैच करने है तेरे कैच इजी कैच करने है तेरे गुड़े गोटे विकेट ला आउटा होता है बॉल फाटी गला हेलानी आउट
ବଲ୍ ଫାଟି ଯାଇଥିଲା ସେଇଟା ଆଉଟ୍ ହେଲାନି ଅମ୍ପାୟାର ଆଉଟ୍ ଦେଲାନି କହ୍ନେଇ ଗୋଟେ କଷ କ୍ୟାଚଟା ନେଇଗଲେ ନା ପିଙ୍କୁ ସେ ୱିକେଟଟା ନେଇଥିଲେ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ସୁନ୍ଦର ଶଟ୍ ରିଭର୍ସ ଖେଳିଦେଲା ଏବଂ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ସିଧାସଳଖ ବାଉଣ୍ଡରୀ ବାହାରେ ବଲ୍ ଛକା ଛକା ହେଲା ରିଭର୍ସ ଚମତ୍କାର ଶଟ୍ କରିଥିଲେ ରନ୍ ଆଉଟ୍ରେ କିନ୍ତୁ ଥ୍ରୋ ମାରିଦେଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତ ଛଡ଼ା କରିଦେଇଥିଲେ ସୁଯୋଗଟିକୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଛତିଶଗଡ଼ ରୋଡ୍ ପଟୁ ରନ୍ ଆଉଟ୍ ଚାନ୍ସ ଥିଲା ଯେ ଥ୍ରୋ ହେଇଗଲା ସୁନ୍ଦର ବୋଲିଂରେ ୱିକେଟ୍ ଡାଇରେକ୍ଟ ୱିକେଟ୍ ଉପୁଡ଼ିଗଲା ପିଙ୍କୁଙ୍କର ପିଙ୍କୁ ଦୁଇଟା ୱିକେଟ୍ ନେଇଗଲେ ଓଭରରେ ଗୋଟେ କ୍ୟାଚ୍ ଆଉଟ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ ଷ୍ଟମ୍ପ ଆଉଟ୍ ନିୟମିତ ବୋଲିଂ ମାର୍ଗରେ ଗୁଡୁ ଆମର ବେଷ୍ଟ ବୋଲର ଜନ୍ମଜୟ ଉରଫ ଗୁଡୁ ବଢ଼ିଆ ବୋଲିଂ ଡଟ୍ କରିଦେଲେ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନକୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ରକି ଗୁଡୁଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ରୋଡ୍ ପଟୁ ସାମ୍ନା କରି ମୁଣ୍ଡିଆ ପଟୁ ରକି ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ପୁଣି ଡଟ୍ ବଲ୍ ସିଧାସଳଖ କିପର ହାତରେ ବଲ୍ କୌଣସି ରନ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ ବିଟ୍ ପରେ ବିଟ୍ କରି ଚାଲିଛି ଆମ ଜନ୍ମଜୟ ବେଷ୍ଟ 22 ବୋଲର ବଲ୍ ଗୁଡୁ 78 ରନ୍ ଗୁଡୁଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବଲ୍ ଡଟ୍ ପରେ ଡଟ୍ କରି ଚାଲିଛି ପୁଣି ଆହୁରି ଗୋଟେ ବଲ୍ ଡଟ୍ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା नो बॉल है कौन निष्पत्ति नो बॉल कन्हई बाहर थला साला कन्हई बाहर बोधे थे नो बॉल है सुंदर शॉट लंगा मचल घुरे मारथिले एवं सफल मध्य 4 रन होला दल स्कोर 98 एटी मध्य घुरे मारे चेष्टा करथिले बैट डॉट बॉल सुंदर शॉट लंगा मचल क्या चुट जे सीधा सड़क एक विशाल छक्का 6 होला एटी तो दल रन पहुंची 104 104 रन 67 19 बॉल को 67 रन दरकार 67 6-7 19 बॉल को 6-7 रन दरकार वाइड बॉल लास्ट बॉल एटी मध्य एटा कोन 6 पुणी 6 होला सीधा सड़क एक विशाल छक्का रे परिणत करथिले 6 होला पुणी गुडे बॉल बॉलिंग मार करे बापी प्रेस बॉलर चेष्टा करथिले बैट बॉल कोन संजोग मोर अखाडा आनाला आमे काई ठेउछु से काई खेलुछु सुंदर शॉट कोडा वाला बॉल सेटा मंचल घुरे मारथिले एबो सेटा प्लेयर मजो से काई खेलुछु आ 13 बॉल को 52 रन दरकार पिंकु भाई बॉलिंग करछुंदी 13 बॉल 52 रन असंभव संभव ठीक नहीं असंभव ऑफ रे 6 रन ऑफ रे दर्शक देखियो केते दर्शक 10 बॉल 46 रन सुंदर शॉट हल्का हाथ खेलथिले चांडा अंचल को किंतु गोली अंचल जाइतला सटीक संजोग होई नतला 1 रन जाइनु के सुंदर शॉट जाइनु बा एक रन में संतुष्ट स्ट्राइक पर सुंदर रखी करन किंतु कैच सुजोग अछि कैच कीपर असी पे नहीं छाड़ला कैच आउट हाथ छड़ा कर दिथिले केबे छाडुनी कैच छाडिला देखुना मेन मैच रे कैच छाडुती जानि छने की परवर्ती बॉलर 20 बंटी हम बॉलर वाइड बॉल गिरी के नखरा कैच आउट आउट जीती तो सब मन खेल लास्ट ओवर कौन लास्ट विकेट ना कौन आपर लास्ट ओवर अच्छी बंटे ना बोलिंग कर कैच उठी कैच बरमुंड मैच अच्छे है ना बरमुंड पिला
ଗୋଟିଏ ଓଭର କ୍ରିକେଟ ୱିକେଟ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଉଭୟ ଦଳର ଖେଳାଳି ଭାଇମାନେ ମ୍ୟାଚ୍ ସରିଲା ଆମ ଦାରୁଠାଣ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଆମର ଜିତି ଯାଇଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ମ୍ୟାଚ୍।